सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। A new Vaishnav cult was propounded by Sri Shankar Deva sometime in the late 15th century in Assam. They believed Lord Krishna to be the supreme God and professed that all people, irrespective of caste and creed, could attain mukti or ultimate salvation by singing Sri Krishna Kirtan. In the 15th century, Mahapurush Sri Shankar Deva and his chief disciple, Sri Madhav Deva, together composed 240 devotional songs in the Brajavali language. These songs are known as Borgeets. The Borgeet is sung to the glory of the Lord Krishna. Though these Geets bear the names of Hindustani ragas like Ashavari, Basanta and others, they are entirely distinct in their melodic and rhythmic structure. In a Borgeet, the raga is fixed, but never the tala. The singer may choose any appropriate tala. A devotional song in which both the raga and the tala are fixed is not a Borgeet, but an Onkya Geet, found only in the Brajavali plays of Sri Shankar Deva and his followers. However, both Borgeet and Onkya Geets are sung to the accompaniment of cymbals, khol, a special wooden drum, tal, and sarinda, a string instrument. The Vaishnav culture of Assam and the works of Sri Shankar Deva and Madhav Deva have been preserved through the centuries in the monasteries of Assam.
called Shatras. Sri Shankar Deva's musical compositions, especially the Borgits, are in danger of losing their pristine purity and glory because of attempts at cheap popularization. This program is a humble effort of the Assam Satra Sangha to preserve the purity and devotional ardor of these timeless Eastern Indian compositions, which may enrich the mainstream of Indian classical music. Malita differs from other Geets in its ballad-like form. The raga, Borari Raga, is believed to have been composed by Lord Krishna when he was struck by the sight of an egret trying to catch fish on the banks of the Yamuna. The raga is generally divided into two parts, the introduction and the development. Assam has produced several great Borgit singers, and two of them have won the Sangeet Natak Akademi Award. The most notable among them was late Gahun Chandra Goswami, Shatradhikar of Nikamul Shatra of Tezpur. The ballad Malita in this program is sung by him in his inimitable style in the Borari Raga.
দিনটো নেদেখি থাকিব নোৱাৰো ৰাতি কেনে কৰি থাকো গাভৰু তেলৰে বাতিতে তেলে লঙিলে গাতে লঙিলে ঘাম গধূলি মুখতে সুহুৰি মাৰিবি দুয়ো একেলগে যাম বিহু আনন্দিয়া বিহু বিনন্দিয়া বিহু ৰাণী ঐ মা
বিহু আনন্দিয়া বিহু বিনন্দিয়া বিহু রে ও মিয়া 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 বিহু রে ওই মা গাও 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 বিহুতলি ঢোল পে পায় মাতিছে ওই বিহু বিহু লাগিছে গাতে কি দুলাপা তুমি রে দুলাপা তুমি রে পেপানা বিহু বিহু লাগে গাতে কি বহনা তেনে বহনা নিদিলায়ে কারিমা ছোটরে উইকে হতে ওই বহাগে পালেহি ওই বহাগে পালেহি ওই রঙরে বতরা লয়ে কি দুলাপা তুমি রে দুলামা তুমি রে পেপানা বিহু বিহু লাগে গাতে কি বহনা তেনে বহনা নিদিলায়ে কারিমা ও ঝুলরে উই সাপর তোই কপেনি ভুতলি ওই কপেবি ভুতলি ওই রঙতে বাউলি হয়ে কি দুলাপা তুমি রে দুলামা তুমি রে পেপানা বিহু বিহু লাগে গাতে কি বহনা তেনে বহনা নিদিলায়ে কারিমা দুলাপা তুমি রে দুলামা তুমি রে পেপানা বিহু বিহু লাগে গাতে কি বহনা তেনে বহনা নিদিলায়ে
টিপে খালে ও ভনী মুখৰ মৰম নেলাগে জীৱ টিপে খালে ও ভনী মুখৰ মৰম নেলাগে ধেনুভিৰে খালে ও ভনী মুখৰ মৰম নেলাগে ধেনুভিৰে খালে ও ভনী মুখৰ মৰম নেলাগে কাৰ পাই ধেনুৰে জুৰে ভনী লাগে হে অন্তৰত মৰমাই জনী গোলাবৰ এজনী বয়সত আমাৰ তোৰ গৰু বিজুলী চমকতো ভনী মুখৰ মৰম নেলাগে বিজুলী চমকতো ভনী মুখৰ মৰম নেলাগে ওলাই দেখা দিবা ও ভনী মুখৰ মৰম নেলাগে ওলাই দেখা দিবা ও ভনী মুখৰ মৰম নেলাগে দেহাতি পৰিব জুৰে ভনী লাগে হে অন্তৰত মৰমাই জনী গোলাবৰ এজনী বয়সত আমাৰ তোৰ গৰু ডাঙৰখনি কেনেকৈ হম হয় সিপাৰৰে পৰা তুমি মাত লগাবা মোক ৰাতি যোৱা দি যাওঁতে তামোল কাটি আনিবা থৈ যাবা বিৰিণাৰ জোপাত মই লৈ আহিমে কপৌ ফুল এপাহি পিন্ধাই দি মই তোমাৰে মৃন্ময় মমতা তুমি এজাৰ নিশাৰ কামনাৰে উল্লাস দিলা আনি জুই জুই ফাগুন প্ৰিয়া এজুৰি নীলা চকু তোমাৰ উদ্ভাসিত মায়া আতুৰ আৰ্তনাদৰ স্বৰে কৰে জিয়া জিয়া মই যেন তাতে দিন আনি অসীম প্ৰতিধ্বনি জুই জুই ফাগুন প্ৰিয়া দুটি মিঠা উঠে সিক্ত চুমা আগে কাৰ কোমল
গোলাপ গালত লাজৰ প্ৰাচীৰ ভাগে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ চুলি তাৰি মেলি দিলা তুমি পৰাভূত অমিতিৰহন জুই ৰেখা টানি হেজাৰ নিশাৰ কামনাৰে উল্লাস দিলা আনি জুই জুই ফাগুন প্ৰিয়া মৃন্ময় মমতা তুমি হেজাৰ নিশাৰ কামনাৰে উল্লাস দিলা আনি জুই জুই ফাগুন প্ৰিয়া বজালে আহিনে বাহিনে বিন সুৰত পালানে চিন বজালে আহিনে বাহিনে বিন সুৰত পালানে চিন চিন সুৰত পালানে চিন বজালে আহিনে বাহিনে বিন সুৰত পালানে চিন বতাহত আহিছে ভাহি কোন উদাসীৰ বাঁহী বতাহত আহিছে ভাহি কোন উদাসীৰ বাঁহী বনৰ আঁৰত কোন বৰাগীৰ বিন বনৰ আঁৰত কোন বৰাগীৰ বিন সুৰত পালানে চিন বজালে আহিনে বাহিনে বিন সুৰত পালানে চিন শুকুলা ডাৱৰৈ কহুৱা ফুল সুৰত গলানে ভোল শুকুলা ডাৱৰৈ কহুৱা ফুল সুৰত গলানে ভোল চিনু যেন লাগে মাটিত মেঘৰ সুৰ জাগে চিনু যেন লাগে মাটিত মেঘৰ সুৰ জাগে বাঁহীৰ সুৰত যেন মিলিছে বিন বাঁহীৰ সুৰত যেন মিলিছে বিন সুৰত পালানে চিন বজালে আহিনে বাহিনে বিন সুৰত পালানে চিন বজালে আহিনে বাহিনে বিন সুৰত পালানে চিন ना चाह पान
নানা রং হানি ও কাল
নানা রং হারিয়ে কল্পনা তুমি সুর তুলি ক্ষুধা কণ্ঠেৰে তুমি সুর তুলি ক্ষুধা কণ্ঠেৰে কিয় মন কৰা মৰণ মনা কিয় মন কৰা মৰণ মনা তুমি কাৰ কবিতায় কল্পনা তুমি যেন কলাবতী কিন্নৰী গৱাখুৰ দেৱতাৰে বন্দনা তুমি যেন কলাবতী কিন্নৰী গৱাখুৰ দেৱতাৰে বন্দনা তুমি তালে তালে উঠা মঞ্জরি তুমি তালে তালে উঠা মঞ্জুরি যেন ছন্দিতা এতি ভঙ্গিমা যেন ছন্দিতা এতি ভঙ্গিমা তুমি কার কবিতারে কল্পনা তুমি কাৰ সিতাৰে গুঞ্জনত যেন কম্পিত এতি মূৰ্ছনা তুমি কাৰ সিতাৰে গুঞ্জনত যেন কম্পিত এতি মূৰ্ছনা তুমি মোর জীবনরে অঙ্গনত তুমি মোর জীবনরে অঙ্গনত নিতে গীত গোয়াটি সন্দনা নিতে গীত গোয়াটি সন্দনা তুমি কার কবিতারে কল্পনা
ৰাখিছো যতন কৰি